मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद रहती है जिनको अक्सरियत हिंदू अक्सर तंग नजरी और जुल्म का निशाना बनाते रहते हैं। हालांकि उनको कई बार मुंह की भी खाना पड़ी, मगर इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही ईमान अफरोज वाकया भारत में पेश आया, जहाँ कुछ शरपसंद शौक मिजाज हिंदू मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे, उनकी इबादत को तंज का निशाना बनाते, और फिर जब दौरान नमाज वो एक मस्जिद में घुसकर नमाजियों के साथ बदसलूकी करने लगे तो कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। हिंदू भी मौजज़ा देखकर कलमा पढ़ने लगे। इससे पहले कि हम ये वाकया सुनाना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई सबक आमोज वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। जी तो दोस्तों, भारत के शहर दिल्ली के इलाके में एक बस्ती आबाद थी जहां इंडिया और पाकिस्तान की आजादी से पहले के मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहा करते थे। इस इलाके में जहां मंदिर था वहीं मस्जिद भी तामीर की गई थी। सब अपनी मर्जी के अकीदे पर पाबंद थे, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये खुलूस और इत्तेफाक खत्म होता चला गया। बड़े बुजुर्ग वफात पा गए और नई आने वाली नस्ल शरपसंद फसादात और नफरत अंगेज गुफ्तगू करने लगी, जिससे दूसरे मजाहिब की दिल आजारी हो। ये नफरत इस कदर बढ़ती चली गई कि बात कत्लो गारत तक आ गई। एक बार मजाहिब की इस जंग में दोनों अतराफ के कई लोग मारे गए, चूंकि दोनों ने ही एक दूसरे के अकीदे को बुरा भला कहा था। बाद अज़ां मुसलमानों के बड़े बुजुर्ग ने इन्हें समझाया कि हमारा दीन हमें ये सब करने की तरगीब नहीं देता। आप लोग खुदा के दीन पर अमल करें। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पर जितना ध्यान देंगे आपकी सोच उतनी ही मुंतशिर होगी। बुजुर्ग के समझाने के बाद मुसलमान नौजवान तो बाज आ गए, मगर हिंदुओं को कोई समझाने वाला ही नहीं था। जब भी मुसलमान गली बाजारों से गुजरते तो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता, उन्हें बुरा भला कहा जाता, यहाँ तक के बाज दफा बात गालम गलोच तक भी चली जाया करती। मुसलमानों ने कई बार जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने की भी सोची, मगर पुलिस वाले तो खुद हिंदू थे, इसलिए उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की। उल्टा धक्के देकर मुसलमानों को पुलिस स्टेशन से निकाल दिया। बहरहाल सब्र करना ही बेहतरीन अमल था। वो लोग जो शायद इसी ताक में थे कि मुसलमान इन्हें पलटकर जवाब दें और वो उनका कत्ल कर दें। जब भी वो मुसलमानों को बुरा भला कहते तो बदले में वो लोग बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ और कलमे तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया करते, ताकि उनकी आवाज उनके कानों तक पहुंच ना सके। एक बार जब मुसलमान अपनी बस्ती की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, वो नमाज पढ़ ही रहे थे कि हिंदुओं के कुछ शरीर लड़कों ने मस्जिद के अंदर आने का फैसला किया। वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में हल्ला गुल्ला करने लगे, आवाजें निकालने लगे। एक बार तो हद ही कर दी गई। वो दिवाली के मौके पर पटाखे ले आए और मुसलमानों को नमाज पढ़ने के दौरान इन पर छोड़ दिए। कई मुसलमान हालत नमाज में जख्मी हो गए, मगर नमाज तर्क नहीं की। अलबत्ता कुछ ने तंग आकर बद्दुआ जरूर की थी। वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आए। वो आए रोज नए हरबे अपनाते ताकि मुसलमानों की नमाज में खलल डाल सके। मुसलमान इसके बावजूद खामोशी से नमाज अदा करते रहे। मुसलमानों का तो नमाज से ध्यान भी बढ़ गया, मगर हिंदू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इसके बाद तो इन्होंने ये रविश ही अपना ली थी। दिन के 5 वक्त जब वो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते तो जानबूझकर वो लड़के मस्जिद के दरवाजे के पास आकर बैठ जाते और बुलंद आवाज में गाने लगते, आवाजें निकालते। एक बार तो हद ही कर दी, मस्जिद के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज में गाने चला दिए। मुसलमानों ने जब ये देखा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए और इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हुए उठ गए और मस्जिद के बाहर आकर इन्हें कहने लगे कि आप लोग गाना बजाना कहीं और जाकर करें, हमारी इबादत का वक्त है और यहाँ हम इबादत करते हैं। गाने सुनना हमारे मजहब में हराम है, आप क्यों जानबूझकर हमें तंग करने पर तुले हुए हैं। लड़कों ने जब ये सुना तो फौरन मगरूर अंदाज में कहने लगे, ये हमारा भारत है, हमारी सरजमीन है, हम जो चाहें करें और जहाँ बैठकर करें। अगर इतना ही इबादत में खलल आ रहा है तो जाकर पाकिस्तान में रहो। उन्होंने जब ये सुना तो खामोश हो गए, क्योंकि मस्जिद में खड़े थे इसलिए कुछ भी उल्टा बोलना नहीं चाहते थे। बेबसी इनकी उरूज पर थी, क्योंकि ना ही हुकूमत इनका साथ दे रही थी और ना ही दूसरे महकमे। दिन ब दिन इनकी जिंदगी अजीरन होती जा रही थी। एक दिन जब वो जोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए तो एक बार फिर हिंदू मस्जिद के बाहर चले आए। आज इन शरीर लड़कों ने फैसला किया कि वो मस्जिद के अंदर बैठकर नऊज़ बिल्लाह गाने बजाएंगे और इस्लाम और इनकी इबादतों का खूब मजाक उड़ाएंगे। मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो वो हिंदू भी इन्हें नमाज में मशगूल देखकर अंदर चले आए
اور پھر مسجد میں آ کر اپنے پلان کے مطابق گانا لگانے لگے، مگر جو ہی انہوں نے گانا چلانا چاہا تو گانے کے بجائے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ وہ پانچوں لڑکے حیران ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے پاس تو ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، تو پھر بھلا کیسے ان کے پاس قرآن مجید کی تلاوت چل سکتی تھی؟ وہ موبائل کی آواز بند کرنا چاہتے تھے، مگر موبائل تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہندوؤں نے فوراً موبائل وہیں پر پھینکا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر باہر سے پتھر اور گندگی اٹھا لائے تاکہ ان مسلمانوں کو مار سکیں، مگر جو ہی وہ بدبخت یہ گستاخی کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ پتھر ان نمازیوں کو لگنے کے بجائے ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی طاقت نے پتھروں کو تھام رکھا ہے، اور پھر اگلے ہی پل وہ پتھر واپس انہی لوگوں کو آ کر لگنے لگے۔ وہ سر پٹ واپس مسجد سے نکلے اور باہر گر کر ہانپنے لگے۔ ایک خوف کی لہر ان کے وجود میں دوڑ چکی تھی، وہ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ مسلمان اطمینان سے نماز پڑھ کر باہر نکلے اور ان ہندوؤں سے کہنے لگے کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی ہمارا نگہبان ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تم جیسے لوگ جتنا مرضی چاہے چالیں چل لو، ہر بار منہ کی ہی کھاتے رہو گے۔ اتنا سننا تھا کہ ان لوگوں کو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ سر جھکا گئے اور کہنے لگے، ہمیں بھی اپنا دین سکھا دیں، ہم بھی آپ کا مذہب اپنانا چاہتے ہیں۔ مسجد کے مولوی نے ان لڑکوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ استہزا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر ہی یہ بات کہی ہو۔ دین اسلام کے کسی امر کا استہزا کرنا، اس کا مذاق اڑانا اجماع امت کے مطابق کفر ہے، اگرچہ کوئی غیر سنجیدگی سے بھی مذاق اڑائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر ایک محفل میں ایک شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان سے زیادہ میں نے باتوں میں تیز، کھانے میں پیٹو، کلام میں جھوٹے اور لڑائی میں بزدل کسی اور کو نہیں دیکھا۔ محفل میں سے ایک دوسرے شخص نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم منافق ہو، میں رسول اللہ کو ضرور بتاؤں گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی تو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ، کہہ دیجئے، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تمہاری ہنسی اور دل لگی ہوتی ہے؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، آمین یا رب العالمین۔